Gramedia Melia. Sebelum kami mempresentasikan topik hari ini, yaitu Print Quality System untuk industri printing dan packaging, pertama-tama perkenalkan perusahaan kami, Link NS Graphic. Pada awalnya, Link NS Graphic berdiri tahun 2003 dan fokus pada training dan konsultasi untuk bidang digital prepress dan color management. Kemudian tahun 2016, Link NS Graphic berkembang menjadi printing supplier, yaitu kami menyediakan solusi berupa mesin-mesin untuk percetakan digital, offset, packaging, dan label, dan juga serta corrugated. Untuk info lebih detail, kami akan sampaikan dalam bentuk presentasi sebagai berikut. Topik presentasi kita hari ini adalah Printing, Packaging, Quality Control, dan Lab Solution. Quality control dalam sebuah printing dan packaging industri memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan bagian QC sangat menentukan apakah hasil cetakan yang sudah dicetak dalam oplah besar ribuan hingga jutaan eksemplar akan diterima atau di-reject oleh customer. Nah, hasil cetakan yang terlihat bagus ini juga belum tentu dapat diterima atau bahkan bisa menimbulkan komplain dari customer apabila warnanya ternyata tidak sesuai dengan harapan atau contoh yang sudah mereka approval, atau ada elemen cetak di dalamnya yang berbeda dengan aslinya. Misalnya ada huruf atau teks yang hilang, titik koma, kemudian juga ada jarak yang berubah dan sebagainya. Nah, itu sebabnya untuk memastikan semua produk hasil cetak yang sudah dicetak dapat terhindar dari resiko kesalahan atau di-reject oleh customer, maka perlu sekali bagi percetakan offset, flexo, gravure, corrugated untuk memiliki alat-alat quality control seperti inspection system dari IC Profiler, kemudian color quality control management system dari Melo Color, kemudian scanning microscope dari Troika System, kemudian IGT testing system, dan juga graphic measurement dari FAG. IC Profiler. IC Profiler adalah inspection system yang terdiri dari software dan scanner yang berfungsi memeriksa, membandingkan, dan memastikan semua elemen hasil cetak, yaitu font, grafik, barcode, jarak, dan sebagainya, tidak ada perubahan dengan contoh cetakan atau file asli dari customer yang sudah di-approval. Nah, itu mulai dari artwork, prepress, hingga hasil cetak. Manfaat dari IC Profiler bagi percetakan tentu saja bisa membantu mendeteksi defect mulai dari artwork dari awal. Sehingga sebelum diproduksi cetak kita bisa tahu apakah ada kesalahan atau tidak. Dan pada saat dicetak hasilnya juga sudah baik. Kemudian bisa menghemat waktu saat proofreading. Sebelum kita cetak banyak, kita bisa mengecek semua hasil cetak atau elemen cetak sudah benar atau tidak, dan tentu saja menghindari komplain dan reject dari customer. Untuk info lebih detail, kita bisa lihat video berikut ini. The quality of a print run depends greatly on the make-ready process. Unnoticed defects have catastrophic consequences, ranging from wasted machine time and valuable materials to costly reprints or even the termination of business relationships. Checking the first printed sheets before the print job runs is a necessity, but are you using the right tools for that? Performing press checks manually or with complicated tools is intricate. All the time spent with manual examination increases the press downtime and raises production costs. Under such pressure, the risk of defect oversight is high. Luckily, IC has the solution to boost your press checks. With the IC Profiler, say goodbye to inaccurate or long quality checks. The system scans and analyzes your printed sheets in record time.
The IC Profiler performs a comprehensive quality check, including the verification of texts in any language, graphics, colors, 1D and 2D codes in one inspection cycle. What a relief! The IC Profiler automatically pinpoints the relevant deviations. Then let the Profiler guide you through the process to evaluate the defects quickly and with total confidence. Furthermore, it delivers an objective report that helps you keep track of inspection results. With the IC Profiler, you get all that you need for accurate and fast sample checking at the press make-ready, during and at the end of your print run. And the best of all, you can use the IC Profiler to verify printed sheets for folding cartons, thin leaflets or flexible packaging, and thus check the output of all your printing presses. Use the IC Profiler and you will be sure the press is set up properly and the job will run correctly the first time. Selanjutnya kita melihat IC inspection dilakukan inline di mesin cetak dan finishing. More and more frequently, pharmaceutical, luxury goods and healthcare manufacturers require their suppliers to have 100% outgoing quality control. Print shops who cannot meet those demands struggle to keep their clients satisfied, fail to win new markets and sadly disappear. One solution is to buy a new folder gluer equipped with print inspection technology that will allow you to meet those requirements and emerge as a market leader. But what happens if your existing machinery is new? What a waste that would be to replace it. Luckily, IC has a solution so you can have the latest technology without replacing your existing machinery. With the IC Proofrunner carton pre-feeder, convert your existing folder gluer into an inspection solution. Developed with the machine manufacturer Coman, the IC Proofrunner carton pre-feeder can easily be connected to any folder gluer. The system inspects 100% of your production. It performs a comprehensive quality check, including the verification of texts in any language, graphics, colors, 1D and 2D codes, and foiling. Its high-performance vacuum belt guarantees safe handling of all cartons. Even if operated at high speeds, it identifies and rejects any defective item automatically. Furthermore, it delivers an objective report that helps you keep track of inspection results. What a relief! You do not have to perform manual checks or slow down production. And best of all, in addition to the pre-feeder module, you can also integrate the IC Proofrunner carton directly into new or old folder gluers, as well as in a separate sorting unit. Use the IC Proofrunner carton and win new business in the most competitive markets. Alat quality control berikutnya adalah Print Quality Management System atau PQMS dari Melo Color UK. Melo Color PQMS menyediakan tools atau software dan juga training konsultasi yang membantu percetakan printing dan packaging baik itu offset, label flexo, gravure, corrugated untuk melakukan kalibrasi dan standarisasi mulai dari desain, pre-press, press, dan juga post-press berdasarkan ISO 12647. Kemudian Melo Color juga menyediakan color control system berupa report dan analisis untuk mengecek atau menganalisa hasil cetak, ya, warna hasil cetak secara objektif dan tepat. Sehingga dari hasil report dan juga analisa itu, bagian QC dapat menindaklanjuti apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Dan juga dapat memberikan report tersebut kepada print buyer sebagai color approval. Kemudian Melo Color juga membantu percetakan untuk mendapatkan warna yang konsisten dan juga predictable. Nah, untuk info lebih detail, mari kita lihat video berikut ini.
remote print approval. Berikutnya, ini solusi Mellow Color untuk brand owner. Quality control berikutnya adalah testing system dari IGT. IGT testing system merupakan alat ukur yang sangat penting digunakan pada lab percetakan. IGT testing system memberi solusi untuk pengukuran paper tester, ink tester, dan juga graphic tester untuk percetakan offset, label, flexo, dan corrugated. Semua bisa dilakukan tes untuk paper dan juga tinta dan juga alat ukur untuk mengetahui kemampuan cetak terhadap ataupun density cetak, ink transfer terhadap media dan substrate yang akan digunakan. Hal ini sangat membantu untuk mengurangi waktu cetak, persiapan cetak, make ready time. Dengan kita bisa melakukan tes di lab, kita bisa mengantisipasi permasalahan yang akan muncul pada saat produksi cetak. Nah, untuk informasi lebih detail, mari kita lihat beberapa contoh videonya. The C1 is used to print substrate strips with offset inks in an ink film thickness which simulates actual practice. The prints are used, among other things, for spectrophotometric or visual appraisal of the color, to determine gloss abrasion resistance, adhesion and flexibility of the ink on all sorts of substrate, ranging from paper to tin. The machine is suitable for all sorts of offset inks, both conventional and UV curing. The C1 functions like a printing press, a printing form, printing disc, and an impression cylinder. To ink the printing disc, the machine has an inking unit consisting of 2 aluminium drums and a rubber or elastomer top roller. The printing force of the C1 can be set between 100 and 1000 N. As a rule, the printing force will be set between 200 and 450 N, depending upon the nature of the substrate. The rougher the substrate, the higher the printing force. The printing speed is 0.3 meters per second. To make a test print, the ink pipette, as shown, is filled. By rotating the section with the plunger, the ink is drawn into the pipette. Check for proper filling without air bubbles.
By moving the slide, the correct printing force is set. The printing disc is placed on the shaft of the substrate guide. A top roller is placed on the inking unit, after which a quantity of ink is applied with the ink pipette. The most simple method is to apply the ink in strips. By depressing the button at the bottom right-hand side, the ink is distributed. After about 30 seconds, the printing disc is brought into contact with the inking unit, after which the printing disc is removed from it and, if desired, weighed on an analytical balance with an accuracy of at least 0.1 milligram. The printing disc is then slid onto the printing disc shaft on the machine. The substrate, which is attached to the substrate carrier, is placed between the printing disc and the impression cylinder. By depressing the buttons on the left and right of the C1, the printing force is applied and the print made. By releasing the buttons, the printing disc is lifted off. If desired, the printing disc can be weighed again to calculate the difference in ink transfer to the substrate. After the test print has been made, the printing disc and the inking unit are cleaned. The print made can be used for visual, spectrophotometric or other kinds of appraisal. Berikutnya kita lihat printability tester untuk Flexo dan Graphure.
quality control berikutnya adalah Troika Anycam. Troika Anycam adalah sebuah alat ukur quality control berupa scanning mikroskop yang dapat menganalisa secara 2 dimensi dan 3 dimensi untuk flexoplate, sleeve, anilox rolls, dan juga gravure silinder. Troika Anycam dari Troika ini terdiri dari satu alat yaitu scanning microscope dan bisa diaplikasikan pada aplikasi yang berbeda yaitu untuk QC flexoplate dan juga QC anilox dan QC cylinder gravure. Ini sangat bermanfaat di dalam menganalisa, mengukur, dan juga memberi informasi tentang kondisi anilos, kondisi plate, ataupun silinder sebelum kita produksi cetak. Berapa kedalaman dan volume, kemudian mengukur bukaan, dan sebagainya. Hal ini sangat membantu di dalam pengendalian kualitas cetak dan juga dalam rangka mendapatkan warna yang konsisten. Nah, benefit lainnya adalah tentu bisa mengurangi waktu make ready time, meningkatkan produktivitas cetak, kemudian mengurangi waste cetak, dan juga membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga daya saing dengan perusahaan lain. Nah, untuk informasi lebih detail, mari kita lihat video berikut ini.
Berikutnya, kita akan melihat Troike Anycam untuk Anilox QC. Alat QC berikutnya adalah Graphic Measurement dari FAG Swiss. Alat-alat ukur dari FAG diantaranya adalah Flex 3 Pro, yaitu untuk mengukur karakteristik dari flexoplate. Kemudian ada juga Spectrodensitometer, yaitu Presto DX untuk mengukur density dan juga warna di dalam format LAB. Kemudian juga ada Fluo, yaitu untuk mengukur invisible inks. Dan juga ada FAG Krisi untuk mengukur krisi dan folding pada karton box dan alat-alat ukur lainnya. Untuk lebih detailnya, kita bisa lihat beberapa video di bawah ini. Ini Presto DX, yaitu alat ukur untuk density, dot gain, dan juga warna.
Berikutnya, ini adalah FAG Creasy. The folding creasing analyzer offers several measurement modes for different applications. The most important one is the bead, as the bead contains the relevant details for the performance of the box. In order to measure the bead, select the bead tool from the toolbar. Position the unit in parallel to the bead line centered on the sample. The image can be seen in the preview window of the software. At the left bottom, check if it is well centered. Once the unit is positioned, press the measurement button of the device. The software will automatically capture the image and calculate the parameters of the bead profile. The measurement result is displayed in the graphically. These measurement numbers are also displayed in the table. The bead height and the bead width represent the amount of paper material that needs to find space inside the folding box after folding. If the bead is too large, the spine will be stressed too much during folding and scratches will appear on the outside of the box. If they are too small, the delamination of the cardboard will be insufficient and the high bending force will lead to bad performance on the packaging line. The left and the right folding angles express the sharpness of the twin folding points and its symmetry. Ideally, the folding angles should be the same on both sides. The sharper the folding angles are, the more precise the delamination area is defined. A final point is that the symmetry is the measure for the tool adjustment. Asymmetric beads will result in asymmetric folding and asymmetric boxes. Symmetry close to zero and equal folding angles will lead to a perfect shaped folded box. The unit software supports the direct comparison of two subsequent readings. If you position the device at the opposite end of the same bead, you can see if the profiles are similar or the profiles differ too much. The previous measurement is drawn in red color, while the actual measurement is displayed in black. Add your measurement to the statistic by clicking the Add icon. Now you can take as many readings as you want, and they will be automatically added to the statistics. Average, maximum and minimum and standard deviation are calculated in real time. If you wish, you can save the data into a text file, or you can create a PDF report. The PDF report is created and saved automatically, and you can print it. Ya, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor telepon ataupun email yang terdapat di website kami www